Dimanche 4 avril 2021, la communauté chrétienne célèbre le dimanche de Pâques à Saint-Michael Abigail de Séméokon. Les fidèles sont venus nombreux ce dimanche de Pâques après une semaine de jeûne et de prière. Un culte célébré dans la joie de la résurrection du Messie. Prière, cantique, louange, un culte célébré pour glorifier le ressuscité. La semaine la plus longue et la plus émotionnelle. Ose, to kwelome ose ke diga, to sele kome, shigba azantian wede osele no do gedo. Boka yi ose lebla nudo, ose ke Jesu kubo sofo, ose te nati boranso chimo. Ose mon komati ene utu jigwe agwedo fo zekuglo tu ebodo boy basi ose lo boy mamowi egbedin
Et je l'ai mis dans le ministère de l'État. Aoubo zeze, befiwe evote ko paradisi, maouwe yon mere na ila. Merci. E mi mama bodo aou, bosi amoule, kabi mi koya bodo kebu, kabi mi nou konta bosi amoule, ene wanyo eto maouse. Wede nou ekato maousi kodo, vite we ate. Wede nou eto si seklando uwe tombasi, fite we yate. Johnny wa lebla na mi bo jonyi na do na mi. Boze o ko etondo black bajana do koro mi tole. Legbe si anzan o kwe zanwe. Mi do kwe nu do mi. Bo ka wato di do na mi do. Mi ni nywe do. Ji kwe ya kwe ke se mi te emro du ndesi akodo me. Nya ka do akodo jiwe we ana su. Me do akodo jiwe we legba eno su na. Parce que Dieu m'a donné que dit ici à Davou Bigbo Miton. Na mini l'invojo. Bo ba nous de nyon. Bo motendo doit aller David. Ye agbali no kukan. Cho gancho. Bo ayika miton. Mila suno monu e mino wale cho Dieu sono jonami. Ni jona do ko miton le. Ni ze mi do agato ho eton leme. Ni ma di ke toni duto mi jiblo. Miko abo basi azanturo ko bota azancha we basi to egbe dagbe de me ni kondo miji yeze ochi o Jesu to eble do avome yete do yope de me fi emi iso yeku yope lo do seme yebli o se dago de gancho e basi mo mi idonso mi ma mo Jesu to yo do meba gigu ena jo to lon leme ke Jesu fon dagbe to ena fon chite ko Jesu fon awutu le ko na gbo we nu Jesu fon oya na gbo we nu Jesu fon gbigbo we na black bajana mi ayika teme ye te to egbe de ado wa di ko ye we to sinu kan ayika teme we ate ayika teme nyete bazo jiwe osinu ko mi wa ayiga tewe mi to sisan to fi yen do mi yun do jiwe ye we mi to etewe mi so to dindin imi yun da jo e to mi to do etewe to mi so to tu klaje bi awa fi egbe ayiga teme ate est-ce que ato gaba gebe est-ce que lona pa mi est-ce que ma pa mi est-ce que na mo azon est-ce que ma mo azon est-ce que na mo ajo est-ce que ma mo ajo est-ce que ko lo din kana mo wa est-ce que na jivi est-ce que ayika to ma to mo do na we me to ayika we me e ma si gamo nu da gbere to jiwe we si le na ayika lo po we jiwe we e do bi o temple lo me hula lo po bo ku hula lo po bo fon hula lo po do mi me po mi do na do ayika de bo ayika lo do na do nu do po na mi ayika de na do nu do po na mi lo ewa wena zo bonyepo yepo mi mana do dunya to ke to sinu ko jo we na go alo na mi ena ze mi do aga okwe ke lo nuge mi din to kwe wa ime bo mi ma mo to azan pede me na jalo mi to le me. Et comme annoncé, le lendemain, très tôt, les fidèles de la paroisse Saint-Michael à Abigail sont venus à la rencontre du Christ à Galilée. Une rencontre de Galilée effectuée conformément aux recommandations du Saint-Siège dans l'enceinte de la paroisse. We mere ve papa Sofato Blaka Damasugodo Gigo Pipa Yei Avalena Bidofiwe Bidoruko Miwa Galili Lato Egbe Nato Akpo Na wenu mi yokwe Mido minikpe Mido Galili Bojira Fonu Etome Miwa Galili Nato Ponu Kumi Tome Nyalado mi to le mi jale bo jona mi. O wo si mi do lewe.
Ulo gba to mi do black baja. Ke mi wa fi to egbe mi ni mogigo yukwe. Je vois le banda hono. Oui ouais. Mi wa comme ton dira fond do tome. Wa pe mi do Galili lo do ya mi de ro ayi. U ba si we mi te. Ulo de to hele pe mi ni kondo mi ji. Nisha. Àwọn gba de ni kondo mi ji. Nisha. Jésù Kristo ba yo no ton e. Mi wa no ten ke me. Na lo so gan pe mi ra se gbe ton ji. E ke ba si nyiran kan de o to mi ke po le po ni dendo mi. Igo mi to ni no popo mi ure po. Ni popo ni gbogoto mi ton po. Ni popo agunro po. E ke ba si taragbe ni bi agunro me. Dorani bi agunro me. Ayaje ni bi agunro me. Igo sa fo no pa to ni bi agunro me. Ado mi wa pe mi do Galili. Mi ko wa. Bo mi ton ko de kun na mi lo mi so mowe. O klu no gigo gan holu da ho. Baba mi to nu kon to e to pe dona we na jre gan ho e me we nde mi je o de lo kan bo fo de lo pe jijo po mi lo gigo we na yin ko to e je aga. Hallelujah. Ko wa tin fiere o kunu afa ko je aga lo jo mi dagwe ni kondo agun ke ji. Fifa ni kondo le po me. Aje ni agun lo blé bouton. Une rencontre marquée par une animation de la chorale pour disposer le cœur pour le repas communautaire dans la soirée. C'est la devanture de la paroisse qui a servi de cadre pour le partage de repas communautaires sous animation de la chorale. Quelques devanciers apprécient la célébration de la Pâque. Pasqua e basi o kwede pokotin to Israel men koko. Le mi osure mi yin Israel sin kukan. Mi no du kwelo to kwedi ko yi to agun se on lo ton me. Na me le pe ke yin Christian me ni pe yin Christi sin o vi. Bo yin bono saint, bono yo Christi sin yin ko to agun le pe me. Et dona non du kwelo to kwedi kele dide e do ayiro. Ouais, pour me rendre Pasqua, oui. Mina be azan o klando wiwe we. Mi be azan klando wiwe na azan shilopo azan shianwe to mina ifon son ku. Bon mi ifon son ku bo go mina wa i Galili. Bon mina du kondo porto lundi na kele dide Jesu lo su dogbon na apostole eton le do. Eni no kondo po me. Bo du to kondo po me. Pẹ̀pẹ́ mi ní do lẹ́kọ̀ọ́ wa ẹni ọ̀tún ẹ̀mí ẹ̀hẹ́tìnà àgúnwé ọ̀nàtọ̀nbọ̀ yìí mi náà bá sí tó kweji. Galileo fide de Jésus kubo fún fide àwọn avitan lẹ́wà ìpèrè ọ
fini wa Galilée bile so me jamblo do akpaje de Jesus don mi on me just me blood di àwọn bitone don winning yelo ai agunbi so no wa ele me adwando mi ma to me janwe adwando mi ma to me amado no godona wenu e Jesu eku bo yedi bo yeyi fonson ku lo edona edo ni pe mi to Galilee we de no e pe to Galilee ele ko bo so aidunu ko do apotre to le poto Galilee si to ene utu to agunme emi basi ode na azan shuro ko lo azan shan we to de mi dro yo ko lo kan bono fonchite imi le ko Galilee mi le ko mi le su do na dunu do po eno lo do kon do po mede na he lesiwa mede na he sonwa mede na he galiwa mede na he penwa mede na he sinwa modo kuro ko no baido kakabo mele ko no ko bono du bo e dono basi hialo di de Jesu lo su bai ko apotre ton le ko na ndudu ni do tin to kwelegbe na ndudu ni do tin to agun leme ene utu mi to ndo do gbeto de wa bo he ndudu wale dudu mana han to ko eton gbe ami mana voto amizin etome mon li fi mana voto li fin ka etome dagbe na kondo agunvi sunu nyonu le poji bo kweke godo jijo ko we mi me pona idozan. Heureux d'avoir célébré la Pâque malgré le coronavirus, les regards sont tournés vers Dieu pour une fête sans restriction l'année prochaine.